Bangko Sentral po yan. Tapat ng Medical Center. Avenue Medical Center. Ito. Yan, yung habang yan. Yan. Bangko Sentral. Tapos, dyan kami sa likod ng Bangko Sentral. Ay, likod pa pala ng Pag-asa. Bangko Sentral, tapos Pag-asa din. Sa amin na. Tapos, yung kulay puti na yan, building na yan. BIR yan. Tapos doon sa Trinuma na po yung mga building na yan, SM North EDSA, yan. Punta yan doon. Tapos dito na side, yung malaking building na yan, ito, NSO. Yan. Yan. Philinvest, pupunta yung kami. Yan, Bangko Sentral yan, guys. Pauwi na kami, guys. Ay, thank you, Lord. Okay ng lahat.